Oh, Hyundai Starex. Oh. Liado. Delphi injector. Ito natin kung saan yung bubuga, saan yung hindi. Apa tayo rito? Bushing. Ilalim. Tumama ata. Ayaw na eh. Oh, tama na. Atong sira na yung bushing nyo. Mahugot na yan. I-start mo nga. Ay, magandang angulo. Bombay mo. Start! Hop! Sige, start! Hop! Isa lang, gumagana. Sige, start! Hop! O, sige, start! Hop! Kung kanina walang bumubuga, start mo, Marvin. Check natin yung apat, ha? Starex Delphi. So, nirebuild natin injector. Start! Okay. Hop! Goods, under na to. Set nyo na muna. So, ini yung Starex na nakuha natin. I-calibrate natin. So, check natin. Dati, mabibrate siya. Mapalag na lang. Start! Okay. Ayos na. No more vibration. No takatak. No more low power. Red! Hello yo. Starex Delphi. Injector problem. Backlick. Tapos napalag. Ayaw bumuga yung number 2 tsaka number 3. Okay. Lang yan sa One Stop Garage Isabela. Hyundai Starex Delphi injector calibrated. Yun, no? Back to life. Tatanong yung ginagamit natin. Ayan lang. Tapos yan. Dami, no? Magulo, makalat. Yan lang po ginagamit natin. Simple lang.